yesterday. My request is that may kindly be put up with it. This is one of the leading bar associations have filed a petition in this regard. So I'm seeking your lordship's permission that may kindly be taken up with this. So what proceeding. खान साहब, आपसे ज्यादा कानून किसको पता है? आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं. अब वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती है. अब कमेटी तश्कील दे दी गई है कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत. वो कानून बीच में स्टे पे चल रहा था, अब उसको सराहा गया है, सही है कानून, उस पर हम अमल करेंगे. अब उसमें बाकायदगी से लिखा हुआ है तरीक़ेकार. अब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करने बैठूं, हम चीज़ें मिक्सअप करते रहते हैं. ये है अदालत, वो है कमेटी. ना कमेटी को अदालत के इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी के इख्तियार. आप इससे तो आपको इससे इत्तेफाक ही होगा ना. तो अगर आपने अभी फाइल की है तो नहीं, कल फाइल की थी. कल फाइल की है तो अब कमेटी के पास अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है. हम सभी मेंबरान के पास साथ जाती है. अब ज्यादा से ज्यादा उसको हम जल्दी देख लेंगे. जी मैंने तवज्जो जो आपकी उस तरफ तवज्जो फिर आप ना दिलाएं हमारी मेरी, क्योंकि कमेटी की तवज्जो दिलवाई है ना. इधर दो मेंबरान तो हैं कमेटी के, एक मेंबर नहीं है कमेटी के. तो ये फिर हम कोई बात कर बैठे हैं तो दूसरे मेंबर कहेंगे कि मेरी कोई और राय है, शायद बेहतर राय है उनसे, हमसे, हम उनसे शायद मान लें. तो देखें, ये अभी वो पुराना तर्ज अमल जो है था ना. जी हम दुनिया भर पे उंगलियां उठाते हैं, हमें अपने पहले उठाना चाहिए. मैं तो इससे इस बात पे चलता हूँ कि अपने पे पहले उंगली रखो, अपनी इस्लाह पहले करो, फिर दूसरे को कुछ कहो. तो पहले जो तर्ज बहुत अच्छा असूल है. पहले जो तर्ज अमल थे कि चेंबर में आ गए केस लग गया, ऐसे हो गया, खड़े हो गए केस लग गया, अब वो सब चीजें हमने खत्म करनी है. 184 में तो बल्कि तरीक़ेकार वाज़े है उस कानून में. अब हम उसी पे चलेंगे. अनलेस आप कहते हैं कि उस वो कानून गलत है, फिर दूसरी बात है, फिर आप पिटीशन. जी नहीं सर, लेकिन जनाब की तवज्जो दिला रहे हैं इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके. आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी. पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है अभी, पता नहीं वो हो गई. और देखें, मैं एक और भी बात बड़ी गैर मुनासिब समझता हूँ. अब पिटीशन फाइल होने से पहले छप जाती है अखबारों में. अब ये मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर इस पे भी सोचना चाहिए. तो क्या जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये भी हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से. देखिए, ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है, दूसरे तरीके का नहीं है. मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ. हो सकता है आप ठीक होना भी नहीं चाहिए. और मैं आप फैसलों से देख के बताइए, हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है, तो वो फिर आपकी बिल्कुल आपकी राय, आप अपनी राय, हर आदमी की अपनी राय होती है. तो ये भी खास तौर से वकील, और एक नई चीज भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि स्यू मोटो लो, फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए. जो वकील ये बात कहे उसको वकालत नहीं करना चाहिए. लेकिन बार एसोसिएशन का तो राइट है ना कि वो कहें. आप तो आए हैं ना, आप सुमोटो का तो नहीं कह रहे हैं. आपने तो माशाल्लाह पिटीशन दी है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पे ना लीजिए. मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि जी वकील कर रहे हैं. अच्छा, वकीलों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं. आज हैं हमारे सामने कोई मौजूद सदर हैं सुप्रीम कोर्ट, जरा आप भी आ जाए सामने. देखिए, ये अदालतों को हमें फिश मार्केट नहीं बनाना चाहिए. अब आपके नुमाइंदे ये खड़े हैं फिलहाल. अगली दफा आप एक बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, सारी बार एसोसिएशन के नहीं. जरा से ठहर जाइए ना जी. पाकिस्तान में दर्जनों बार एसोसिएशंस हैं. हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारी ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से होता है. ठीक है. दूसरे हमारे जो बॉडी है, पाकिस्तान की बॉडी है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है. ये भी मुंतखब लोग हैं, हम नहीं मुंतखब करते हैं, आप करते हैं. इसीलिए हम इनकी कदर करेंगे. हो सकता है आपसे हम एग्री करें, मगर क्योंकि जब एक जमहूरियत का यही तकाजा है कि आप उसको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है, क्योंकि वो जीत गया है. अब आपकी राय हो सकता है इनसे बेहतर हो सकता है मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, मगर मैं आपको नुमाइंदे के तौर पे नहीं मिलूंगा, इनको नुमाइंदे के तौर पे मिलूंगा. अगर मैं किसी वकील को इनफरादी तौर पे मिल रहा हूँ, फिर मुझे बताना चाहिए. मैं इनफरादी तौर पे वकीलों को मिलता ही नहीं हूँ. नुमाइंदे के तौर पे
اس سلسلے میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے سے بھی جو یہاں موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو ذرا بات کو آگے چلنے دے. آپ نے بات نشاندہی کر دی, آ جائے گی پٹیشن, لگ جائے گی. آج ختم تو نہیں ہو رہا ہے کیس, ابھی تو ہم نے آغاز شروع کی ہے. انشاءاللہ آپ کی مدد سے دیکھیں, سب کی مدد سے آگے چلتے ہیں. My Lord, I represent Mr. Ehtizaz Ahsan. Please, did you not hear, or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court bar We petition. will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. My Lord, I will not do so. we are If you making want a me to request. violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems fit, Repeating it. well, that's Third time you may be lucky. اس کے ساتھ ہی کنسیڈر ہو جائے گی. ابھی نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, کمیٹی کے پاس جانے کو دیں. together, that's all. With the other one. Thank you. جی ذرا وہ بتائیے, یہ میرے خیال میں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جی یہ پڑھ دیں. The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. یہ ایک سیکنڈ دیکھیے, آج کل جو ہے نا, کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا ہے, کیا کریں ہم, پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا. بھائی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چست 30 سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا, وصول ہوا, 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. فوراً کی, کہاں کی, چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. جی The Prime Minister... یہ ذرا سا دیکھیے, کم از کم کوئی بات یہ سمجھے, but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. کم از کم یہ تو میں اس کو نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں نا. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کام کرنا جانتا ہو, میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عقل کن ہوں, مگر یہ اب صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. اب جو وکیلوں کے نمائندے ہیں, ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, وہ ہے ایسوسیشن, سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں, اور ایک ہے پاکستان بار کونسل, 5 سال میں ہوتے ہیں انتخابات, 5 سال میں انتخاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم, جس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. اسٹیک ہولڈر ہم استعمال کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ ساری وکیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے مخالف بھی ہوں, مگر اس وقت وہ آپ کے جمہوری نمائندے ہیں, آپ کو پسند ہو یا نہ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں,
تمام ججز کی میٹنگ کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتا دیں کہ اگلی پچھلی فل کورٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ I think after you had assumed office, اس وقت ہوئی تھی ایک جب practice and procedure act was to be heard, I think before it, as far as I am aware, 18 اس سے September. پہلے میٹنگ ہوئی تھی 18 سپتمبر 2023 کو. Yes. یہ پہلا دن تھا کہ جب میں چیف Yes. وہ تو اتوار کے دن تھا تو وہ کام وہ ورکنگ ڈے نہیں تھا تو پیر کا دن سب سے پہلا کام کیا فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ چار سال پہلے. I don't know about that. کہاں تھی ساری بار؟ کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے, سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا, ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں. اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے, یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے, اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے. تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے, پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹولی ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق, آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے, یقیناً ان کا تعلق ہے لا سے. اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں, اور ہماری طرف سے رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم اس کو آفیشیل میٹنگ, آفیشیل ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے. کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی, کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی, ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اکراس دا ٹیبل ایگزیکٹو آپ کی پیش ہو رہی ہے سامنے, جس کو انتظامیہ کہتے ہیں. اور پرائم منسٹر ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوئے, کیونکہ میجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے, اسی لیے پرائم منسٹر ہیں. اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹولی. تو یہ میٹنگ ہوئی. اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. اب ذرا دیکھیے, رفتار دیکھیے. اگلے دن, اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا, فوراً آپ نے میٹنگ ارینج کی آپ سے جب ہم نے رجوع کیا. تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میرے خیال میں 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ پاسبل اویلیبل ٹائم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. اینڈ دا فالوئنگ ڈے آفٹر کورٹ آورز ایٹ 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا, اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا, وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجیے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puisne judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے جی ٹھیک بات ہے, ایسی بات. جی, آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission.
The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and senior puisne judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. ये सही है? जी ठीक है जी. इसमें कुछ आप मजीद कहना चाहते हैं? My lord, आपने और ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जज ने जो कंसर्न्स रेज किए थे उस पे प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपने मुकम्मल कोऑपरेशन का और जो असिस्टेंस चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इस ज़मीन में वजीर आज़म ने आपको यकीन दहानी कराई थी कि वो जैसे आप कहेंगे और जिस तरह से कहेंगे वो होगी. एक चीज जो यहाँ पे हुई वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे कमीशन का कयाम था. मैं अब ऑन वफाकी हुकूमत की जानिब से मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ और ये वाज़े भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि वो किसी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी को या किसी और को इस कमीशन की सरबराही या इसको एक वन मैन कमीशन बनाएंगे. ये प्रपोजल आया कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के और गैर जानिबदार नॉन कंट्रोवर्शियल एक कोई ऐसे जज हों सुप्रीम कोर्ट के जिस पे कोई उंगली ना उठा सके. प्रपोजल्स आई. साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम पर फिर कैबिनेट में बहस हुई, मगर मैं उससे पहले उसकी मैं डिटेल में आपको मैं ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये जरूरी है कि पिछले 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पर और जो मीडिया पर जो बातचीत हो रही है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना ही कोई कमीशन अपॉइंट करके और वो जो इंक्वायरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कर रही है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस पे बात की है उन्होंने गालिबन 2017 का एक्ट पढ़ा नहीं है. जो जुडिशियल कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन इसके नीचे बनना है 2017 के एक्ट के नीचे उसके पास उससे ज्यादा इख्तियारात हैं जो ऑर्डर 26 सीपीसी के नीचे कमीशन बनता है. उसके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार है, उसके पास फौजदारी अदालत का इख्तियार है, उसके पास स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, उसके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर्स है क्योंकि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे तो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर है. ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी. कानून पाबंद करता है तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारों को कि वो इस कमीशन की मामनत करेंगे और वफाकी हुकूमत को पाबंद करता है कि वो जो भी मदद फराम करनी है और जो भी कमीशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फराम करेगा, प्रोवाइड करेगी. तो ये बात कहना कि वफाकी हुकूमत ने ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और एक संजीदा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वफाकी हुकूमत ने खुद ही ये अपने आप में तफवीज़ कर लिया. ऐसा बिल्कुल नहीं था. और ये भी मेरे ख्याल में आप बता दें कि जो नाम तजवीज़ हुए थे वो हमने तजवीज़ किए थे. 2 नाम आपने तजवीज़ किए थे, अब मैं नाम बता देता हूँ. साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज़ करें. ये नाम आए. 28 तारीख को ये मीटिंग हुई सर यहाँ 2 बजे. यहाँ से जब हम गए तो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन कैबिनेट मीटिंग कॉल की. कुछ वज़रा मौजूद नहीं थे यहाँ पे काबीना के मेंबर, तो वो अगले दिन जुम्मे को ये मीटिंग नहीं हो सकी 29 तारीख को. तो ये हफ्ते वाले दिन 12 बजे फिर ये मीटिंग रखी गई और फिर ये भी सोचा गया कि इस सारे अमल में जो जिन नामों पे तजवीज़ आई है आपकी तरफ से उनसे भी बात कर ली जाए काबीना में मामला ले जाने से या उनका नाम काबीना में ज़ेर बहस लाने से पहले. वजीर कानून 29 तारीख को जुमे की शाम को लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से मिले और उनसे कहा कि ये एक इंक्वायरी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है और आपकी जो नाम है वो हमें अदलिया से सुप्रीम कोर्ट से आपका नाम आया है और हमें वफाकी हुकूमत को बिल्कुल कोई एतराज नहीं है और हमें खुशी होगी कि अगर आप इस कमीशन को आप चलाएं. उन्होंने कहा कि आप जब ये TOR जब आप फाइनल कर लें
या जब TORs बन जाएं तो आप वो मुझसे शेयर करें, मैं वो TORs देखूंगा और फिर मैं आपको अपना जवाब आपको दूंगा। अगले दिन 12 बजे काबीना की मीटिंग हुई और उसमें बहस के बाद उसमें फिर ये तय हुआ कि सिद्दीक जिलानी साहब ही मौजू हैं। TORs बने, जो समरी आई वो TORs बने, उस पर बहस हुई और फिर जब काबीना ने ये फैसला कर लिया कि ये उसको अप्रूव करने का, तो वजीर आजम ने फिर कहा कि इसको आप अनाउंस करने से पहले, फाइनल अप्रूवल से पहले वजीर आजम ने कहा कि ये वजीर कानून को कहा कि आप एक दफा फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से बात करें और उनसे ये शेयर करें और उनसे फॉर्मल कंसेंट लें। 2 बजे का वक्त था, 2 बजे के करीब काबीना की मीटिंग खत्म हुई और फिर वजीर कानून ने उनसे बात की। उस बात में उनको TORs बताए गए और उनका एक सवाल था कि इसके अंदर एक ऐसी प्रोविजन भी होनी चाहिए कि कमीशन अगर किसी भी मामले को मुनासिब समझे जो इस खत से और इन इल्जामात से जुड़ा हो तो वो उसकी भी तहकीक कर सके। तो उनको फिर बताया कि इसके अंदर वो एक जनरल पावर है आपके पास कि जी जितने भी इंसिलरी या इंसिडेंटल मैटर्स हैं जो आप मुनासिब समझेंगे एज कमीशन, जो भी कमीशन मुनासिब समझेगा वो उसकी भी तहकीक कर सकता है। ये उनको बताया गया और फिर वहां पे ये डिस्कशन हुई कि कमीशन जो है वो कहाँ बैठकर काम करेगा। तो इस पे इत्तेफाक हुआ कि फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग जो है वहां पे मुनासिब फैसिलिटीज हैं, आप वहां पे बैठ कर सकते हैं। और फिर जो भी सेक्रेटेरियल सपोर्ट उनको चाहिए उसके ऊपर बात हुई और उन्होंने इन TORs पे इत्तेफाक किया। ये थी सर हफ्ते वाले दिन तकरीबन 2:30 बजे की बात। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, ही इज अ जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रू, his entire judicial career speaks for it। मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को फिर मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी आमदन तो नहीं है, ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं है तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम लोग तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं कि कम से कम उंगली उठी जाए। और मगर यकीनन फिर एक तो ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया से मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्जामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को। भाई एक शरीफ, अगर आपको कोई इख्तलाफ है तहरीरी तौर पे आप लिख सकते थे, किसी वकील को इख्तलाफ है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखे, चीफ जस्टिस को लिखे कि भाई ये मुनासिब नहीं क्योंकि ये वजूहात हैं, सरकार को लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे, हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत आप ही संभालो मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो अदलिया की आजादी है, अदलिया की आजादी आपके अपने फैसले शरफ फरीदी उन्होंने इनकार कर दिया ना राइटिंग में। जी जी ये खत है आपके पास उनका? जी है सर। ये आपके पास है? मेरे पास है। मुझे देखें अभी मुझे ऑफिशियली नहीं आया, आप ही को आया। आप ही ये प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया सर जी। Subject, one man inquiry commission. This is dated 1st of April 2024.
I refer to the cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the one-man inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the cabinet for reposing confidence in me to head the commission. I'm also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Issa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I've gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I'm also of the view that the terms क्या of... मैं सिर्फ ये ऐड कर लूं, इसमें दो राय नहीं हो सकती है Yeah. जी I'm also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and/or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For referred reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. उन्होंने तो मुझे इख्तियार दिया, मगर मैं जरा जमहूरियत में यकीन रखता हूं, तो मैंने अपना कोई इसमें इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया. मैंने मशावरत हर मौके पे मशावरत की है, और बल्कि ये भी आपको कहते चलूं कि जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस और चीफ जस्टिस से मिले, जिसमें मैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जो आप, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने ये बात उठाई कि आपने तो खत तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हम तो सिर्फ 2 मेंबरान हैं उसके, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं है. तो उन्होंने कहा कि जी जो आप 2 बेहतर समझें वो कीजिए. यही बात हुई थी ना साहब, तो ये बात हुई थी. बहरहाल अब वो हर कोई तरीक़ेकार, कोई बेहतर तरीक़ेकार भी कह सकता है जो अपनी समझ में आई, अकल में आई. तो हमने कहा कि इसमें अब आ जाएं जरा खत पे. 2 चीजें थी जी, खत पे मैं आना चाह रहा था. 2 चीजें थी. एक वो पार्ट है जो जस्टिस जिलानी ने अपने इस रिक्यूजल लेटर में खत नहीं, मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ कि एक उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया इस खत में, एक है जहाँ पे बराह रास्त वफाकी हुकूमत को या एग्जीक्यूटिव को एलेज किया है. सो ये 2 पार्ट थे. हमारे सामने जो था, हम तो उस पार्ट को देखकर इंक्वायरी कमीशन की हमने प्रपोजल दी थी. जहां तक जो मैटर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो इस काउंसिल का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये तासुर के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात या हुकूमत को दे दिए या कोई कमीशन को दे दिए, ये तासुर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, इसकी कोई हैसियत है ही नहीं, बिल्कुल बुनियादी नहीं है इस बात की. क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं वो एक, अब देखें जरा सी अब आइन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आइन हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके जरिए पूरी आवाम को आइन के मुतालिक भी बातें पता चलेंगी. सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, जरा उसकी जरा आइन की किताब उठा लें आप 2 सेकंड की, है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट का कहाँ जिक्र आता है? Article 176, sir. 175 पढ़ने पहले. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. वही पढ़िए ना. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan,
a high court for each province and a high court for the Islamabad Capital Territory and such other courts as may be established by law. अब दूसरा पढ़ लीजिए. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. देखिए इसमें दो शिकें हैं. हम हर काम नहीं कर सकते. अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात. मेरे ख्याल में 184 से शुरू होते हैं. जी सर. पहला है ओरिजिनल. जी हाँ, original between the governments and then ये clause जैसे 3. आज जो है ओरिजिनल है. जी original है. clause आपकी 3 राय है. बाद में पूछते हैं. दूसरा है 185 appellate. Appellate है and then सही. जी सही. फिर 186 है एडवाइजरी. And then one फिर है 186 ए ट्रांसफर. जी फिर है 188 रिव्यू. जी यही हमारे जुरिडिक्शन है सारे. यही है सर. इसके अलावा तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है. नहीं. मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए. ये इदारा शायद तजावुज करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बात काम करे. अब हमारे पास आइन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है. बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है. ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है. आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर. और हर सूबे को भी दिया हुआ है. उनके कानून दूसरे हैं. तो अब हमने दोबारा पढ़ी आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 175 का. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ठीक है. तो मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ गलत है, मगर सिर्फ वजाहत करना चाहता हूं कि कमीशन इख्तियार है सरकार का बनाने का. हमने मशवरा किया इस पे, आपने हमसे मशवरा किया, हमने नाम दिए और ये भी कहा कि TOR ऐसे अपनी मर्जी के आप TOR ना बना दीजिए जिससे आप कुछ प्री कंसीव्ड रास्ते पे या नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं. ऐसा हो कि असली मायनों में कमीशन नजर आए और काम उसका हो. तो ये इख्तियार हमारे हैं. अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में 6 जो जजेस हैं उनके खत पे. अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं या उस पे ही आ जाते हैं खत पे. लॉर्ड खत पे आ जाते हैं, बट मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने. और वो हम खत पे आने से पहले उनको जरा, मैं चाहता था कि मैं वो आपसे कुछ अपनी मारूजात आपके सामने रखूं. माय लॉर्ड, अदलिया की आज़ादी बहसियत वकील, बहसियत अटॉर्नी जनरल और बहसियत फेडरल गवर्नमेंट के वकील के, और मैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह रहा हूँ. आपके साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी और मैं यहाँ भी आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. अदलिया की आज़ादी, आपके कुछ फैसले, शरफ फरीदी, अजीजुल्लाह मेमन, अल जिहाद, महरम अली, शेख लियाकत हुसैन, असफंजार वली, फिर एक बुकला की तहरीक चली और ये बहुत कोशिशों से हासिल हुई. मगर आप ये भी याद रखेंगे कि यहीं से, इसी अदालत से JITs भी बनी, मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी. और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो किसी के सामने, सबके सामने है. मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहाँ पे. और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे मगर करनी जरूरी है. आपसे मुराद मेरी आपसे, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस. आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो. आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी. वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई
میری بات उसके چھوڑ دیں. मैं नहीं, मुझे उस पर करने दें बात. ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज क्या थे. उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर. इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है. आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी. वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया. मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DG ISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में. मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ. इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए. तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा within 24 hours, less than 24 hours, प्राइम मिनिस्टर वाज हियर. उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है. हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है. उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है. अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर जाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीजें थी. एक ये था कि ये वाकयात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए. ये ऐसे वाकयात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे. तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो आपकी तरफ से आया. हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी और वफाकी हुकूमत ने उसको कबूल किया, उसको मंजूर किया. तो मैं आपको अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारी आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है कि जो भी तावन और जिस किस्म की मावनत आपको चाहिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, वो हम मुहैया करेंगे. मगर एक बात आप काइंडली सर, आई विल जस्ट फिनिश. एक बात, एक तरफ अदलिया की आजादी है जो आइन का बुनियादी सुतून है, मगर दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी भी है, वो भी एट स्टेक है. तो आप जब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और जो बढ़ना चाहिए, तो उसमें आप इसको भी मद्देनजर रखेंगे कि इसमें एक स्पेसिफिक ये बात है कि जी कोई कंटिन्यूइंग पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की इंटिमिडेट करनी. मैं उसको रिजेक्ट करता, मैं उस बात को नफी करता हूं, तरदीद करता हूं. वफाकी काबीना ने भी की है कि ये वफाकी हुकूमत ऐसा कोई भी अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आजादी किसी भी तरह से मुतासर हो. और हम हर उस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मावनत करेंगे जो इस बात को इंश्योर करने के लिए हो कि अदलिया आजाद रहे, क्योंकि अदलिया की आजादी इस रियासत और इन शहरियों के हकूक के लिए और इस रियासत और शहरियों के माबैन ये जो समाजी मुआहिदा है, इसको बरकरार, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आपकी आजादी जरूरी है. तो ये मेरे कुछ गुजारिशात थी सर. खत की तरफ आइए जरा सर. तो मैंने इस खत को कई दफा पढ़ा है, तो और इसको ये ना समझें कि हम किसी तरह से इसको
ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ سے بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر 3 اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے، جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا. 209 شک ہے نا سر. یہ. اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں. G7 per day. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے، منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے، ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ،
ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دی ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے, چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چھٹا اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. یہ جو scope of such investigation be expanded, ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. G. We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے, انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے, یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے, اور آپ کے کون سے ادارے ہیں, یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی, یا نیب ہوگی شاید تیسری, آئی ڈونٹ نو, یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے, اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی, کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن, اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں, یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف, ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں, یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو, کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں, آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں, تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, کہیں لکھا ہے بردر ان لا, کہیں لکھا ہے سم جج, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے, ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ, ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے, کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے, آئین کی کون سی ہے, آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور, یہ طاقت آئین دیتی ہے, قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں, وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون, سب آرٹیکل 3 کہتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن, اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا, اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے, اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے, ایسی ہائی کورٹ کی.
ریگولیٹ بائی لا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے، اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز، کلاس ڈی میں۔ اب اگلا جو کلاس آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں۔ Ji. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کر دیں، میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان۔ جی On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے۔ دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سینئر پیونی جج تھے میں، میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، آئراکی میں، اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ ایسے ہے۔ میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا۔ آگے پڑھیے۔ The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے۔ مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، یہ صرف وضاحت کر دوں۔ We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے، تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوں، تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے۔ جی یہ میٹنگ ہوئی، مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے، نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے، نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا۔ اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا۔ میں جتنی میٹنگ کرتا ہوں آفیشلز میں، ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کی گواہی دے گی، جہاں تک اب کبھی کبھی ہو موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی، یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے، وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے۔ نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ ایک طریقے کار ہے تو مشاورت سے کریں، ہو سکتا ہے میرے سینئر پیونیوں کہیں آپ یوں چلیں، ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں، مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، مگر بیٹھنا تو چاہیے، سننا تو چاہیے، چلنا تو ساتھ چاہیے نا، وہ ایک الگ بات ہے، آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر خطوط کا ذکر ہے، 2 خطوط کا، مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے، پھر آپ پیراگراف 9 پہ آ جائیے، میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف۔ The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں، onus to do so appears to be on the judge، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا۔ میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید۔ بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے۔ It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک۔ دیکھیں اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب آ گیا ہے
یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے there is need for an institutional response. جی وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. there is need for institutional response to uphold and protect independence of the judiciary. جی اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فورن چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی, دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے, یہ آپ کو پتا ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. پڑھیے. جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے, ٹھیک ہے. ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کہ وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا, کنڈکٹ بتائے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو وائلا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی, کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس ریسپیکٹ کریں. یہ ایک معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان برابر میں اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے فریڈم آف پریس متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے, جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں, ہم وہ بھی دیکھیں گے.
ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو، جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن، جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئے. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے. Have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے amend کیے ہیں؟ Then you should have made the statement here. مائی لارڈ میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہے، اس پہ پھر کیا ہوا. یہ میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے، چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا، کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر، وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ اس فیض آباد دھرنا کی کیا ججمنٹ ایکشن لیا؟ ایکشن لینا ہے. مگر میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب
बहुत पोलाइटली कह रहे हैं, कुछ चीजें आपको भी करना होती हैं, यानी कि मुझे और आपको, वो भी आप कर लें, मतलब ये वो शायद पोलाइटली कह रहे हैं। हम सब करते हैं सर। अब मेरी जैसे जरा माय लॉर्ड ने कहा, मेरा केस को जरा छोड़ दीजिए। माय लॉर्ड ने जैसे कहा है कि आप सब करते हैं, और बात है देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ हम जुडिशरी एक दूसरों पे कब तक उंगलियां उठाएंगे? ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी, और सबका है। हम आगे चलते हैं, बेहतरी की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब यही हम कर सकते हैं ना। पिछला का तो मैं जहाँ गलतियां हुई हम ठीक करते चले जाएंगे। हम तो गलतियां कर भी रहे हैं। हमने अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई अपने कोर्ट में, जहाँ हम समझते हैं एक जज के साथ नाइंसाफी हुई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। जहाँ सुना अकाउंटेबिलिटी जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने करके दिखाई। मगर अगर मेरे ख्याल में हमारे दोनों दोस्तों की बात यह है कि अगर उस तरफ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी नजर आ जाए, तो आप ये जो बिल्कुल ठीक है। उंगलियां जो उठा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आप करके दिखाएं। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो देख लें कि हमने की, आप भी कर सकते हैं। शायद कि आप इतने कमजोर हैं कि ये भी नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में सर, अब शायद ये हमारे इसको- दोस्तों की इस- बात ये इस- है। अब कोई चॉइस ही नहीं है। अब ये मामला आ गया है, इसके आए बगैर होना चाहिए था, बट अब ये कोई चॉइस ही नहीं है कि इधर भी अकाउंटेबिलिटी ना हो। अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। या तो फिर ये करना होगा कि आज के बाद स्टॉप कर दें, आगे चलें कि आगे आगे कुछ ना हो। देखिए, जो हो हो सकता है कोई सिविल जज, मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं अपनी जुडिशरी के साथ 100% खड़ा हूँ। और जब तक कोई चीज ना हो, मैं कहूँगा each and every judge is dedicated, honest and a person of integrity. मगर अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है? मगर बात आना तो चाहिए ना टेबल तक। अब मैं अपने कोई वहम के या किसी के कान में कहने से तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ ना कि उसको फारिग कर दूं, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर हम इंटरनली तबाह कर रहे हैं। एक एक्सटर्नली भी हमले होते हैं, तो इंटरनली भी हो सकता है From within भी बिल्कुल उतना ही important है, independence जुडिशरी from पे। within इतना यही बात हमने शायद शौकत सिद्दीकी के केस में कही थी। तो जरा सा सदर साहब से अगर थोड़ी आप इस तरफ आ जाएं सर, आप इनके साथ ना खड़े हो, इनके मुखालिफ बन के खड़े होंगे। कुछ आपको मजीद एक तो आगे का भी रास्ता में देखना है ना, और ये अब हम खत भी है, इसका हम कैसे चलाएं, इसको क्या करें? आप कुछ सदर साहब, आप इससे पहले कि कुछ बात करें, मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। नहीं, आई विल ऐड माय वॉइस। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जैसे अतर साहब ने भी कहा कि थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, और हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही। तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है, which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कोई। और वो मांग भी ये रहे हैं, और वैसे भी कि एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, और फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। तीनों टीयर्स को कुछ तरीकाकार वाजे करना पड़ेगा इन प्रोसीडिंग्स में। और मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that हम इसको plug करें through a system। और इस नजरिए के हिसाब से कि अगर इस तरफ हमने चलना है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम इधर बना के एक कोड बना के क्लियर करें, उसके सिलसिले में आप कुछ हमें रिकमेंडेशंस दें, कुछ हमारे अपने आइडियाज हैं, आप भी हमें बताएं कि उस कोड को कैसे ले डाउन करें कि ये चीज फॉर नाउ एंड फॉर एवर वी क्लोज दिस चैप्टर। और एक बात और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, कोई ये ना समझे कि सब कुछ हम अपने जात के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ये इंडिपेंडेंस इट इज नेसेसरी फॉर द पीपल। सबको पीपल के लिए, लोगों के लिए सब कुछ करना है। ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं जो कि अखबार में पिछले दिनों पढ़ा। दिस कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सर्टेन अक्यूज्ड, एंड वो जो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत दिस कोर्ट्स ऑर्डर हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड। The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people.
And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And sir, जो जैसे my Lord ने कहा, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स committed है। को ऑनर कर रही है जी, जी। और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जेक्टिव कर रही है ना ये इस तरह ना करें ना फिर ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट उस ऑर्डर उस जजमेंट के होते हुए ही अमल हुआ। जी यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट you're violating the judgment नहीं of है, the बट High ये तो Court. नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the president. Well, the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें जरा सी, मैं वजाहत कर दूं। I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी. वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो. तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है. हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस एफआईए. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired Yes. into. Now, And- how to inquire into such? That is left. well, the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? Well, for myself and No, not for us. again for the Bar The Association Bar and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that have been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. He's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, but the fact remains that for myself, again, the formation of a commission, I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So
who would investigate? The executive? My Lord, this, Executive will investigate its own self? No, sir. Will एक this second, court- let me will this- please let me respond. So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद- Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, we Sadr are all साहब on the सबको same पता page है. on this, my Lord. Sadr Saab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution Yes. and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo I just moto want now. to, Let's move with the suo moto. sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening, which nobody is disclosing. That's another thing. For that, I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I'm accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still, we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद कोई नहीं है। Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo moto. हम अब इसमें कुछ करना है Please, ना? और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स आल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे यार आप पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है वी हैव समथिंग इन आवर माइंड बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं मैं लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं मेरे ख्याल इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया हम ये ना देखें कि देर से है जल्दी है गलत है सही है बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले छोड़ दे पास को जैसे अतर साहब ने कहा पास को याद जरूर करें पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं उससे हम सबक सीख सकते हैं लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी मतलब पुरानी बात हो आगे चलें बताएं सजेशंस अगर देखें दिस इज आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now, one provision of the Constitution is also important, Article 203. Agar aap Article 203 zara padh lein, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow,
someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 203. 202. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do देखिए something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें. नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए फंडामेंटली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या ट्राइकॉटमी का प्रिंसिपल है. इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. जरा हम भी जरा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में है और कुछ लाहौर में है. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है. तो हम आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं. बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है. तो पाकिस्तान बार काउंसिल, और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं, हमारे सामने नहीं आती है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. वो भी आ जाएंगी. तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है. ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full ये court. 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not नहीं? according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? जी, I would my lord, insist as that far as जो paragraph, this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी. जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं. इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है. मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है, वो हो प्रपोजल दे सकते हैं. लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है, वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग में दे सकते हैं. नहीं, अगर आप जो प्रपोजल इंक्वायरी है, जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती. Something in writing will be before जो मैं this समझ court. पाया हूँ अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी, अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है
یا اس میں کچھ چیز مزید ڈالنا ہے تو تحریری طور پہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم وہ والا حصہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سپریم ہم حکم تو نہیں دے سکتی سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس طرح سے. وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. نہیں ٹھیک ہے مگر وہ ذرا سا دیکھیں آئینی طریقے سے ذرا چلیں تو اچھی بات رہے گی. Three aspects in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these institutional proceedings. response to hum But if de there is any sakte hain. inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. Uske liye aap koi cheez aur mechanism munasib samajhte hain, uske liye hamari support aapke saath. اب میں نے آلریڈی اپنا پروگرام بنا لیا تھا سب ججز کا پوسٹ عید بھی بن گیا ہے. میں ایک ہفتے لاہور میں ہوں ایک ہفتے کراچی میں ہوں تو واپسی پھر ٹینٹیٹیولی 29 کون سا مئی 29 مئی 29 اپریل دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے ڈیٹ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے شاید ہم چینج کرتے ہیں اب ذرا باقی ججز سے کنوینئنس پوچھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے 29 ٹینٹیٹیولی آپ نوٹ کر لیں ہو گیا. پھر کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے کر کے ختم کریں کیونکہ یہ Go day by day to day. یہ ججز کا بیٹھنا تو سارا کام پھر وہ دوسرا کام نہیں ہو پاتا ہے اور پھر ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے وہ بہت ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سر. اینی تھنگ ایلس. ہم دیکھ لیں گے کون سی ڈیٹ ہے کچھ بتا رہی ہیں کہ کوئی اور کانفلکٹنگ ڈیٹ ہے بٹ اٹ ول بی اراؤنڈ دیٹ ان دیٹ ویک Whichever is convenient to you. 29 to 30th ہو جائے. I will just have a look at it. چلیں.